Hello, good evening mga brad ug mga tol ug mga kaigsunag, mga kaigilaan. Nini nga kagabhion paghatag taglaing tips unsaon pagduwa sa dami aron nga kung doon na mo'y sama niini mahimong inyong kalingawan o mahimong inyong kining makapahatag og pagpaugnat sa kusog. O karon mga tutas sa ikapito nga tips. Sa ikapito dan tudloan tagyapon mo doon na kay position, ang imong position lahi na no, nga to kay straddle man tatong 1 to 6, pero kini sa number 7 your right leg put forward, then ang imong position distansya na sumulawas lahi to sa ana distansya, then imo ni siyang dunganon 1 no? 1, then pagtuyok 2, 3, no, 4, 5, 6, balik 7, ana siya, then turbo, then pagkahumani pagka mag-ilbo balik kiri tuyok siya ang number 7. Kinaot pa nga doon na mo'y makuha every time nga mohatag tag tips aron nga makahimo ta sa atong kaugalingong pag-ensayo para sa atong kaayuhan. Salamat po, maayong gabi.